ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରଦା ପଞ୍ଚାୟତ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁଭାଷିନୀ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବରଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ବାଚନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକରେ ଖଇରା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବ୍ରଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ସୁଷମା ମହାପାତ୍ର, ଗରସଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଏଥର ଡବଲ ଶଙ୍ଖରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ କର୍ମୀ ବୈଠକ କରିବା ସହ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ବିଜେଡି ସିମୁଳିଆ ଆସନକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ହାତେଇବାକୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁଭାଷିନୀ ସାହୁ ତୋଫାନି ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ନେଇ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରି बरदा पंचायत रे एठिकार जो लोक मानकर मोर भल पाइबा मो प्रति भल पाइबा मत से तो मो माने स्वागत करछे कृतज्ञता ज्ञापन करछे से प्रति मो प्रति एते विश्वास रखिछंती सेथे पई मो तांको कृतज्ञता धन्यवाद प्रदान करछे से प्रति मोर माँ मौसी माने मते बहुत संवर्धना सहित स्वागत करिछंती एवं मोर ब्रज भाई बड़ भाई एमाने सब मिसिकी मते जो माने एते संवर्धना करछंती मो सेथि पई से मानको सब अशेष अशेष धन्यवाद दउछि। प्रचार तो जोरसोर चली तापरे मोर तो सब माँ मौसी भाई भौणी समस्त साथ अच्छंती तापरे भगवान के इच्छा बहुत भल भाव प्रचार चली समस्ते मते सहयोग और आशीर्वाद भी दे चलछंती। आज विजु जनता दल रे 6 नंबर जोन बरदा पंचायत रे इलेक्शन परिप्रेक्षी रे एक सभा डका हेतिला। ये सभा रे आमर जे विधायक प्रार्थी सुभाषिनी मैडम उपस्थित थिले, ब्लॉक सभापति थिले आउ एठी लोक मानकर विजु जनता दल को भल पाई शह शह लोक एठी रुंडीभूत होइतिले। विजु जनता दल को मध्य समर्थन करुथि। विजु जनता दल खैरा सिमुलिया निर्वाचन मंडली रे 1 नंबर रे रहिबो आउ एठी लड़ेई हुए तो कही हेनी एकतरफा भोट भी हो पारे 30 ରୁ 40 हजार भोट रे।